Hello dear students, जों दिनै सोलोंनाय BA क ग्रुप सेमिस्टार 1 मेजर पेपर 1 यूनिट 1 नि सिनियर टिबेटान क बसं जों टपिकआव सोलोंजानाय बे क ते क बसं लैंग्वेज ते लैंग्वेज फैमिली तामो आबन जों सोलोंनाय ते सेकंड पॉइंट के हायंगो क ते क बसं सिबां आबन जों नायने ते थर्ड पॉइंट के क ग्रुप क बाहायके आसायखा बाहायके फायखा आबनो जों टपिक को सोलोंनाय ते फोर्थ पॉइंट के क ग्रुप क सिनियर टिबेटान क बसंनि ब दखल एबा ब पोजिशनाव खबजा सिनियर टिबेटान क बसंनि कासा मुंग्रा चार आबनो जों नायनाय क तामो बा लैंग्वेज तामो क के जों सेमा जे जों क्रस कम्युनिकेशन खालामनो बागै बा गिदिंलायनो बागै कासा लैंग्वेज ना क के जों जे वान सुमानि जिनि बुखाव बा जों जे सानमु सुमानि आबनो बुखुक्ति पेपलाव ते क्रसनो जों बुजिमा के आबनो क आबनो नो लैंग्वेज नेक्स्ट के क बसं दं आबो तेक्स जुदा क बसं माने आबो कासा लैंग्वेज फैमिली आरो कासा क के गोबां लैंग्वेज दंनाय जर कासा आमो थानसा के दंनाय माने आमके द्रुप फायदे के जरा माने कलकमा बिसि कलकमा फायदे लैंग्वेज बो किसी स्लाइड जागी थाम गामती क्लाइन है ओ लैंग्वेज फैमिली जरा कासे बदल के तमने गुरु के तमने आबो द्रुप स्लाइड जागी चेंज नि नै ओ मा बि तमने ब्रांच बेदे गुप्रारो कंक्रीट का बा हकिनो फॉर एग्जांपल ओ कॉग्रो को अब जरा कैसे सिनियर टिबेटान आ कॉबसंनि बदनो दं ग्रुप दं ना के अब द्रुप तामनाय जरा बिसि कलकमा निबो स्लाइजते त्रिपुराव फाइ आमु कॉग्रो नि सिनमाखा हायंगो दाबो कॉग दंगो बेबागै आरो 6000 निसिनि 60000 के अब निसिमो कॉबसं लैंग्वेज फैमिली काइसे दं के 13 काइसिं थाम दं अब काइ दं माने जिगन दंनाय के आबरो आसे तोया अब बागै आबसो मेजर या थाबनो जे वालto मेजर जे लैंग्वेज फैमिली अब के काइसिं थाम दं ताम के और नुखना इन्डो यूरोपियन दंगो अब के जे इंडियन नि जे लैंग्वेज दं अब जो तो ग्रुप कलाय सिनियर टिबेटान गावसिनि जे क ग्रुप जे नॉर्थ ईस्ट यां तिब्बत चाइनीज सोंनि लैंग्वेज सो ओ सिनियर टिबेटान ओ बसंगो खबजा गाव हाकिनो तो सिमेटिक द्राविडियन बांटू तुर्क मंगोल मानचु बांचु कॉकेशियन फिनोग्री ते ऑस्ट्रो एशियाटिक आरो के मोखमेर नै कासा बसं दङ कक सानाय बसंआव ते दङ एस्किमो निगार कंगो निलुसाहारां ते हाइपारबोरियन ओ काइसिं थाम अमन का मेजर क बसंआव अमन गायते दङ जिगन का कासे काउन्ट खालायजायो अबन मिसिङो अ काइसिं थाम अ तेर'टेन मिसिङो जतनि गटर के इन्डो यूरोपियन अ क बसं ओमफ्राय जतनि गटर बसं सेकेन्डआव दङ सिनियर टिबेटान के दाबो जों नायनाय जिनि क'ग्रो बाहायके आसायखा अब जों नायनाय सिनियर टिबेटान क बसंनि चार्ट एबा मुंग्रेम जों नायनाय और चार्ट नर नुखना अब खरकसा लिंग्विस्ट कॉग्निटिव रिसर्च खालायनाय जर्ज अब्राहम ग्रेसन बनो GA ग्रेसन बनो 1903 नि 1928 ओ बिसि गसारो बा ओ बिसिङो वो कासा बिजाब सिगिया लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ने ओ बिनि कासा एकदम फेमस ते मुंगना और वॉल्यूम 3 पार्ट 2 ओ जगो जिनि क बर बाहायके बो लैंग्वेज बो क बसंनि फायखा बो आबनो ओ चार्ट बिसिते बर पार्ट ऑफ बा वॉल्यूम ऑफ बुकनुका और नुबै दंना सिनियर टिबेटान नि और चार्ट ओ जगह सिन तोलांगर नाइदि क बर बा त्रिपुरा का ओ जे त्रिपुरा नि बो उसामानि अबनो जिनि क बर ओ चार्ट न र काहम के बुजिबै काहम के सोंदि क'ग्रो बाहायके फायखा क'ग्रो सिनियर टिबेटान नि बो जागो खलाय बो दखल खबसर बा बो ब्रांच नि बाहायके अंखरि फायखा आबो नरंगे जों एग्जाम्पल बो क्वेश्चन रो फायो
o chart no ti nei sinyan bagi sajago o hero o bagi o chart no kaham kes sengi on balai rom bagi importance no waisa o chart no sengi ma kha ke te no ko ro bahye paia no korea kono o chart ni shinti ro sema thane ba siman nai ke sente ke sa o chart ro tam lok ga o ke robert se parni or 1966 ni sini 1974 o year issue o gorong te bo kaisa chart snam ka or no na punya division ni ka ono ko section awi ulo grand state last unit amhage bo khaka te arono tipura ni bo azrawo মানে কগ্রক no tipura ni pusaka ge obhage noro o duite charts no kaham ke srindi kalai nom bagi important bahage kogrok bahage phagya sabo bahage chart khali kunuka abono gong difference ba gongi je charts na mari abo noro kaham ke nai pai taunde sen sinjutin kogrok suni ai sit tor amno sen nai nai oro tausen tam dong nai ke Tibetan language family ni bini map ba bini ari bisu tor out nai ne second on ke je chini ko boro bo saga ni bini je tam na source ba origin o saga mo ke phakya abo chen abo ka map nai ne te shan ke chen je source in phakya a source in phai bo saga punya bo ba thak phakya abo ka sha chen nai ne nai Sinitic tongo Tibetan tongo te Barmi tongo Bari te Karanik au hai tongo the Sinitic ni nakai Sinitic amkai green color abo noror nagi Mandarin ni tongo yang China ni is northeast side to abo pura area potoma abo Sinitic language group ni borro aino mane aino sa box anero tongo gaya mana di oro pink color abo gay Tibetan ba Tibetic no au pura yang north Himalayan range Nepal Bhutan te China pura area koboi o box anero para tomboy gay yang yellow color to na di oro Barmik abo gay yang Burma ba Myanmar area ro sajago ko te Thailand no kis sajago te chini bodo abo ke barik bodo garo mane chini ko boro abo ke barik te karani abo ke Thailand no sajago karani gai je bodo garo ni chini ko boro ni ke barik ni na je oro peach color no kono bojaga tongkamu bodo mane Assam na ni chini Indian map na je oro chikon se khai bisitoria bodo bodo garo group amo chini northeast area ro sajago Assam ro sajago kayan Assam northeast chini pura yang Tripura Mizoram Nagaland amahake abo sajago o bodo group ni language so abo gai chini ko bro ni source mane bini asset thai main source ta bo jaga ni phakya map go nai di or kasha saka onor nai di Mongolian nik no gana ka a jaga wo kasha river to nai di yellow river ni abo Huanghu river go no ka o Huanghu river tai yang tolao te kasha tongo abo asuk sileng no chikong thorm no khana je yang sikiang ni te kasha river to China wo kani river balai famous mane mungana o river kinar ro tongai ajaga tongai bor aro tamnai kheto ba amhai mui thung thai ke ro khlai bor aro tongte jora kaisa bor a tui lama te kosogui phate Brahmaputra river phaisok ka ketam kha Brahmaputra river ro tong bor phaisok ma lo aro bor ko ma bisi tongka tongui Assam mane tamna northeast ni yang yaksia dara bor pizza thamkya baksa yang Tibet yang Nepal Bhutan pasim thangka baksa yang Brahmaputra Thailand bukhago pizza thangka de baksa yang northeast Assam yang Tripura ro phaisok ka ke tahu semaro chini ko boro ko bojar ni phakya bi source bojar dan ke Huanghu river te Yangtze river ni tima kinaro tonai ro ni bisinte jora kuma bisi kolok mani ulo au Tripura ba northeast of Tripura wo amo ko boro ni sini mangkha
Kakak norok tini no topik kan kan busi dina handi norok judi no topik tini no topik no busi ani tang kake norok sini website no thani nai mano sini website ni mung ke kogrokguide.in aro thani no summary nai mano te o tini topics ni notes ho sini website available tongo norok sini website thani notes ho collect khalai mano okay tini class asugurate no next class ho ketal topic te norok bahai norok malai phine যত্ন আমায়